So here it is, my last day sa C5. Hi. It's a golden afternoon. So here it is. Charan! On natin ito. Hi guys, muna akong last day sa C5. See you. And goodbye first year college. Guys, muna ni pinaka last day na mo nga class dito sa C5. Muna siya akong classmate si Lady Shane. Miss na ko dito sa mga room. Hi, Dave! Bye. Hi, Daklan. Ama. Mamiss na ko din sila guys. Bye. Oh, mamiss ako din nito. Kaya kami yung ka-practice. Eskwelahan nila rin. Kaya eskwelahan ninyo Lois. Charan. Don't worry yan. Nice kayo. Sa kataas ng 5th floor. Oh my God. Domino effect. Goodbye first year college. See you second year college. Good luck to me. So next year mag-demo na ko unta, okay? Ug dala pa Japon ako ting elementary program. Nice kayo ang view diri guys. Mamiss na ko ning 5th floor, C5. Roam around. Laban lang guys. Padayon lang, pagkamot sa life. Bye. So hi guys, I am Aymar Esperanza, a first year college student here at Assumption College of Davao, taking up Bachelor of Elementary Education, major in Generalist, and going to be now a second year college na, and just really hoping na sa kuang demo puhon, mag-demo naman ni, I'm just really hoping na okay, nindot, padayon lang, bisan pag kulba, ang laban na nato na, marami sa ito ang ugmaon ko. See you on graduation. See you on 4th year, sa 3rd year sa thesis, sa 2nd year sa demo, mga general education. More in minor pa lang ito niya, ug laban lang. Bye!